ay may buntag. So nanapod mag-ampon sabta. Ato na sa ipanalangin sa Ginoo labi na tong nianhi nagpatambal nato. Ubanay ko ninyo mag-ampo ta atong litukon tong gisulti ni Kristo, ang gitudlo ni Kristo unsa ang pag-ampo og Dios Amahan. So ubanay ko ninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan sa kami ikan sa mga dautan. Ito ng Amahan, akong gipangamuyo, dako iamot na unta. Ang mga tao, miduol na ito nagpatambal, na maayo unta ang nagtatag sa kabalatian, sama ni Richard Sabihon, sa Panabo Manay, si Ma'am Marisol Asuelos, Matina, si Sir Leonardo Plapiano, Sawaan, si Imelda Pindao, Talandan Tubo, si Ma'am Soledad Pichon, si Sir Jonas Pichon, taga Samal, Alberto Umantod, taga Pindao, Talandang Tubo, Rosemary Parot sa Los Amigos, Bienvenida Portuguese des Bangosero, Cirilo Caday diri sa Garcia Heights, Alberto Atabilo, taga New Washington, Juana Palmira Kakatian, o si Ma'am Casilda Pasaylo, taga Batera. Lord, akong gipangamuyo og dako yamot nga katong mga tao miduol nato mga patambal imo utang ayuhon ang ilang tagsatag sa kabalatian ug nakaangko na unta sila karon sa ilang kaayuhan. Usa ginitan ng Ginoo akong gipasalamatan ug among giday og yamot kaya sa imong bugtong anak ni Kristo siya lamang ang makaayo ng inyong tanan ug ako igo lamang akong tuman unsa man ang iyang imando sa pagbuhat dito sa mga tao na makatabang sa bako kanila. Kini Ginoo among gipasalamatan ako yamot sa ngalan sa imong bugtong anak Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios nga Espiritu Santo. Kung kaninyo usab ako mga kaigsoon no nga dunay mga sakit ug balatian, pwede mo muduol nato magpatambal mo dala na niyang pagsalig pagtuo o ang Ginoo nay bahala nga mo ayo sa intagstag sa kabalatian. Ani alam ko ninyo na ara ko dinhi sa Mintal, Davao City nagapanambal. So daghang salamat kaninyo, maayong buntag. Ang Dios unta kuno nay magauban nato. Salamat mga kaigsuonan ako ni Kristo. Amen.